Cukup. Oh, jenah nih. Nah, lama video. Penyu. Gulu. Oh, sorry. Udah naik dong. Ni pari ni, oi. Ni pari, oi. Berapa hari? Lawan ah. Lawan nih. Pagi ya? dah. අයලුව නේ අද ආවා අපි මාළු අල්ලන්න යන්න ආවා මේ පැත්තේ තමයි තියෙන්නේ තව යන්න තියෙනවා ටිකක් දුර ගිහිල්ලා පෙන්නන්නම් කට්ටියට කොහොමද කියලා තත්ත්වේ video asli ya asli Ma, tu ambil kan. Boleh tu banyak tu depan tu. ah Ini goreng kunyit sedap oh. Tak ada kat security. Yoyo laki gigi iya masuk ni Tu. මේ තමයි අපි යන තැන ඉතින් බෝට්ටුවේ තමයි යන්න ඕනේ මාළු අල්ලන්න Barang banyak. Volvo. Polisi. Kamera. Tudung jatuh ni tudung elektrik ආයි යාළුවනේ කට්ටිය මාළු අල්ලනවා ඒකට පෙන්නන්න කියලා හිතුණා බෝට්ටුවෙන් තමයි ගෙනත් ගස්සන්න මෙතනට ඔන්න යාළුවෝ මේ තමයි මාළු අල්ලන්නේ
Ya. Tak mau cek. Tak mau check up lah. Hari ini cuti. Balik sana, enjoy sama kawan ni. MC. Fever. Lanjut. මාර ලස්සන ලොකේෂන් එකක් තියෙන මෙතන. තරටින්ම කඳු තියෙන්නේ. මේ තමයි අපේ රැයට කෑම හදන එක. බුඩි. බත් හදන්නේ. හාල් ටික හොදනවා. Bos, teh tarik satu. Tarik satu. Teh tarik. Oh ya. Air kucing lagi tak makan ah. Apa tahu? Tak sedap you diam saja. Sedap you cakap okey. Tak okey, tak ada masalah. Okey saja. You sini tak boleh cakap okey tak okey mesti. Mau makan. So innawa mata දාන්න Itu ripi. tak ada.
Oke. Ini nama jemput-jemput. Jempo. Nah, ini sayur, bawang, ikan bilis. Baju. Mantap pagi. Mana? Bisa. Ini potong. Ini dia punya ini power. Oh. Ini Vietnam kecong punya Vietnam itu apa? Itu nama siapa itu? Kecong punya ini kena. Lambat. Oh, video cooking. Cooking ayam. Ayam red color. Cili kemau banyak. Udah kakak ada yang nama konten ini nonton. Thank you.